जेव्हा मग्ग्यांनी जीव तोरी घालून गश करता असं या आपल्या जीव तोरी म्हणली ह्या सिजनान तो जीव तोरी मेळटा ते देखून लायक असं ह्या आनीक गश केल्यार भारी परमळ जाता. आतां हांवें मग्गी दिता आशिल्ली. आतां हांव वटू शिजा घालता. आतां ही तोरी धुवन घेतल्या उटळाची चलोवन घेतली ही तोरी मुळा घाल्ली आनीक हे मग्गी हाजे वयर घेतला. मग्ग्या ऑलरेडी धुवन शिंदिला हांवें रांदय केन्नाय धुवन शिंदूका म्हणटा ती शिंदील परंतू तांकां सतू पुराय वता ताजे खातीर मागीर अभ्यासू कशें म्हणून सुरवेर रांदय काय धुवन घेवची पुटळची ताजे मागीर शिंदूचें ते देखून हे मग्गे ऑलरेडी हांव धुवन घेतलां. आतां त्या घाली नव्हे आतां त्या मग्गे घालता ताजे वटोवची. हाका थोडें मीठय घालता आनी हाका उदकाय घालता. सम उदक तोरी तिमका बुडका समोनची इथं म्हळ्यार शिजूका नव्हे हां. आतां पळय हाका सम उदक घालें हांवें पळय तोरी बुडली मग्गे हद हद बुडलें आनी खतखत येता आनी उदक येता तांचो समोनची त्या देखून हें आतां रांदयेर दवरून 3 विजील काडटा हांव. मागीर चड दवरल्यार मग्गी वीर वता तोरी कोणी कसनय जायना मग्गी मागीर वीर वता ताजे खातीर 3 विजील काडटा. आतां हांवें मसलाक तयार केलें. मसलाक सादारण 1 नारळाल्या सोय घाले हांवें 1 नारळ मागीर ग्लास 2 ग्लास म्हळ्यार पळय हांवें ताजे 2 ग्लास भरती सोय आसा. कित्याक तुमी चण्यांक गशीक मुगांक गशीक सकड कशी मासोल घालता की तशींची म्हळ्यार मासोल सम पडका गशींक आनीक तशी हांव सोय सम घेतलें आनी ताका 4 मिरसांग घेतले ती गश म्हळ्यार सुरबूस न्हय तें देखून हांव ताका चड मिरसांग घाली आनी ही मिरसांगी तीख आसा आनी त्या मिरसांगेक जाय जाल्यार तितलें चिंचांब हें हांव आतां न्हय मासोल वाटयता. आतां ह्या मग्ग्यांनी तोरी शिजली मागीर मासोल वांटून येयलो. आतां हांव कसो करता म्हळ्यार हांतुली थोडी तोरी काणू वांटो घालता इतली काणू वांटो घालता म्हळ्यार ते धान्या रांदय करतना केन्नाय थोडे धान्य मसला हांतू लास्टाक वांटील म्हूण जाल्यार रांदयेक धान्य सम परबळ येता ते देखून हांव आतां वांटून हाडटा. आतां हें दोनी शिजिल्लें आसता हें मसालो रेडी जाला न्हय हाका घालता हांव आतां. चिके असल रांदयांक मासोल चीक समान घालका पडटा म्हळ्यार हातूंत मेळ्ळ्यो तसल कसले ना न्हय रांदय दाट जाता म्हूण हें कसलें ना न्हय ते देखून असल रांदय करतना मासोल चिके समान घालका पडटा नाजाल्यार वटूच फूट जाता रांदय. आतां हें मासोल घालून रांदयेर दवरल्या रांदय चिके पातळशी आसा ही पातळशी आसल्यार रुची जाता ही ताका बी वाटिल्या न्हय आनी कालोवणी चिक समान जावं काम घेते ते देखून चिक रांदय पातळशी दवरल्या त्या समान चिकन खतखत जातना करेक्ट जाता. हा रांदय खतखत आयलो पुरो खतखत तर आसा पळय 1 नंबर पळय लायक मासोलो खतखत आयलो समान कळटा. आतां हांव हाका सासाम करबेपण घालचें नारळाल तेलाचें असल सकड अप्रूप रांदयेक नारळाल तेल पण घालका. आतां एक 5-6 चमचे नारळाल तेल दवरलां. आतां तेल तापलें उजसाण केलें चिकें सासाम फुट्टून कंप्लीट जायत येताना करबेव घालता तेन्ना सासाम पुरे कुर्ता हरवण दवरना घे थोडें वरतां करबेव घालप. आतां करबेवूय भाजता वरल्यान सासामय फुडता ते देखून न्हू सासाम फुट्टून जायत येताना करबेव घालता पळय एक सासाम फुडतरी आसता वरल्यान आशिल्लें. पळय फुडतरी पुरो ते हक्का पण घाण सोडचें कसर जॉईन येता पळय सासाम करबेव पण मांद्र अशें सवण येवचें मसलाची हरवटाण्यान समान आसता ते देखून समान आसता हाडोवपा. आतां सासाम करबेव पण न्हय हें आनी खतखत हाका म्हूण ना पुरो हें जालें गॅस बंद केलें परमळ भायर वचना. आतां पळय तोरी अशी रेडी जाली तोरी पळय कितले लायक शिजले पळय लायक खावच्याक रुची आसा. आतां हें सकड सिजनल वेजिटेबल आतां बटाण आनी कशें मेळटा त्या वेळार गम्मत बटाणे रांदय करता ती तशीच हे तोरी आतां मेळची हे तोरी हाडून रांदय करा ती आनी हें जिवा भारी चांग आतां वेळचें आशिल्लें आनी वग्गी शिजता रुची जाता परमळी जाता. तुमी करून पळोवन सांगा ती कितली लायक जाता म्हणून.